Hi guys, sino kamayo yung nikilala sini na prutas? Adi ka nami guys, yung tawag namin sini tagbak. Yung iba ni sabi yung tawag sini panon, hindi parehas ba? Hindi magparehas yung tawag sini guys. Ayan guys, oh. Nini yung ano sini guys, ganyan. Tapos guys, mga ano lang ba? Nini guys, oh. And guys. So, makaan kita guys. Prutas yan eh guys, ng bukit. So, proud man saka guys. Thanks for watching. Bye.